गर्मियों की वह दोपहर एक अजीब सी बेचैनी लिए हुए थी। हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होता है। 27 जून 1981, तेहरान की अबूज़र मस्जिद। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ लम्हों में ऐसा वाक़या होने वाला है जो तारीख़ का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। एक 42 साल का दुबला पतला आलिम ने काले रंग का लिबास और अमामा पहना हुआ था, मिंबर पर खड़ा तकरीर कर रहा था। उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा था। ये वो दौर था जब ईरान एक खूनी इन्क़िलाब के बाद अपनी ही आग में जल रहा था। मुल्क के अंदर रोज़ धमाके हो रहे थे, साजिशें बुनी जा रही थीं। तकरीर के दौरान अचानक उस टेप रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई मशीन जाम हो गई हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार धमाका हुआ, मिंबर धुएं में डूब गया, चीख पुकार मच गई और वो आलिम खून में लथपथ ज़मीन पर गिर पड़ा। उस धमाके ने उसकी दाईं बाँह को हमेशा के लिए नाकारा कर दिया, लेकिन उसकी जान बच गई। वो आलिम कोई और नहीं बल्कि सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई थे। ये धमाका सिर्फ एक कातिलाना हमला नहीं था, बल्कि ईरान की तारीख़ का वो अहम मोड़ था जिसने एक मामूली आलिम को मौत के मुँह से निकालकर उस मकाम तक पहुँचा दिया जहाँ उसे मुस्तक़बिल का सबसे ताकतवर रहनुमा बनना था। लेकिन अली ख़ामनेई यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हमें तेहरान की इन खूनी गलियों से निकलकर कई दहाइयों पीछे मशहद शहर की तंग और गरीब बस्तियों में जाना होगा। अली ख़ामनेई 1939 में मशहद के एक निहायत गरीब मजहबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद जवाद ख़ामनेई एक सख्त मिजाज आलिम थे। मशहूर मुअर्रिख़ एरवन अब्राहमियन अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ईरान में उस दौर के ईरान का नक्शा खींचते हुए लिखते हैं, 20वीं सदी के बीच का ईरान एक ऐसा मुल्क था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ शाह की चमचमाती मरकज़ी हुकूमत थी जो मगरबी तहज़ीब की तरफ दौड़ रही थी, और दूसरी तरफ वो आवाम थी जो गरीबी, महरूमी और मज़हब के साए में अपनी पहचान तलाश कर रही थी। सामने इसी दूसरी दुनिया के बाशिंदे थे। उनका बचपन एक छोटे से अंधेरे कमरे में गुजरा, जहाँ कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती थी। इस गरीबी ने उनके जहन पर एक गहरा असर डाला। उन्हें बचपन से ही एहसास हो गया था कि ताकत और दौलत चंद लोगों के हाथों में है, और यही एहसास आगे चलकर उनकी सियासत का बुनियादी पत्थर बना। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया जब नौजवान अली ख़ामनेई की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनके अंदर के बगावती शोले को भड़का दिया। वो शख्स नवाब सफ़वी थे, जो फ़िदायीन इस्लाम नाम की एक तंजीम के बानी थे। नवाब सफ़वी का मानना था कि इस्लाम को बचाने के लिए हथियार उठाना और हुकूमत से टकराना लाजमी है। ख़ामनेई ने अपनी डायरी और बाद के इंटरव्यूज़ में इस मुलाकात का जिक्र बड़े जज्बाती अंदाज में किया है। वो कहते हैं, नवाब सफ़वी की बातों ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी जो कभी बुझ ना सकी। ये महज एक नौजवान का जज्बात नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे जहन की तामीर थी जो मानता था कि सिर्फ दुआओं से दुनिया नहीं बदलती, उसके लिए ताकत और खून की ज़रूरत होती है। इसी दौरान ख़ामनेई ने क़ोम शहर का रुख किया, जो शिया मज़हब का सबसे बड़ा मरकज़ था। वहाँ उनकी मुलाकात उस शख्सियत से हुई जिसने सिर्फ उनकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ बदल दी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी। ख़ुमैनी उस वक्त शाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले चंद निडर लोगों में से एक थे। ख़ुमैनी की सोहबत ने ख़ामनेई को एक मकसद दे दिया। वो शाह की खुफिया पुलिस सवाक के रडार पर आ गए। सवाक उस दौर की सबसे खौफनाक तंजीम थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो दीवारों के कान रखती है। ख़ामनेई को 6 बार गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद हुआ, उन्हें महीनों तक काल कोठरी में रखा गया। अमेरिकन रिसर्चर और ईरान के सियासी मामलों के माहिर करीम सज्जादपुर अपनी अहम रिसर्च रीडिंग ख़ामनेई द वर्ल्ड व्यू ऑफ ईरान्स मोस्ट पावरफुल लीडर में लिखते हैं, ख़ामनेई की शख्सियत को समझने के लिए उनके जेल के दिनों को समझना निहायत ज़रूरी है। जेल की काल कोठरी ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जो किसी पर एतबार नहीं करता, जो हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है और जिसके नज़दीक पीछे हटने का मतलब मौत है। इस तशद्दुद ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर इंतकाम और अपने मकसद के प्रति एक अंधे यकीन को जन्म दिया। वो जान चुके थे कि शाह की हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं और वो आवाम के खौफ पर टिकी हैं। फिर 1979 का वो इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शाह को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और आयतुल्लाह ख़ुमैनी एक फातेह की हैसियत से ईरान लौटे। मुल्क में इस्लामी जमहूरिया का क़याम हुआ। इस इनकलाब के फ़ौरन बाद के दिन अफरा तफरी और खून खराबे से भरे हुए थे। पुरानी हुकूमत के वफ़ादारों को चुन चुन कर मारा जा रहा था और इनकलाब लाने वाले गुट आपस में ही ताकत के लिए लड़ रहे थे। इसी कशमकश के बीच ख़ामनेई ख़ुमैनी के सबसे वफ़ादार सिपाहियों में से एक बनकर उभरे। 1981 में जब उन्हें बम धमाके का निशाना बनाया गया, तो अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने ख़ुमैनी को पैगाम भेजा कि वो अपनी आखिरी सांस तक इनकलाब के लिए लड़ते रहेंगे। इस वाक़ये ने आवाम की नज़र में उन्हें एक ज़िंदा शहीद बना दिया। इस हमदर्दी और ख़ुमैनी की पुश्त पनाही की बदौलत उन्हें ईरान का सदर चुन लिया गया।
یہ وہ دور تھا جب ایران اور عراق کے بیچ ایک خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ صدام حسین کے عراق نے ایران پر حملہ کر دیا اور دونوں طرف لاکھوں نوجوان مارے جا رہے تھے، مگر صدر ہونے کے باوجود خامنئی کے پاس اصلی طاقت نہیں تھی۔ اصلی طاقت صرف خمینی کے ہاتھوں میں تھی۔ خامنئی نے ان 8 سالوں کی جنگ اور صدارت کے دوران بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں، خاص کر امریکہ اور سوویت یونین، کس طرح صدام حسین کی مدد کر رہے ہیں۔ اس تجربے نے ان کے اندر اس یقین کو پختہ کر دیا کہ دنیا ایک ظالم جگہ ہے جہاں کوئی کسی کا دوست نہیں، اور ایران کو اپنے دم پر زندہ رہنا ہوگا۔ مشہور مورخ عباس ملانی اپنی کتاب دا شاہ اور ایران کے سیاسی پس منظر کے اپنے کئی مقالوں میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کی موجودہ لیڈرشپ کا پورا نظریہ 1980 کی دہائی کے اسی الگاؤ اور تنہائی کے احساس سے پیدا ہوا ہے۔ خامنئی کی نظر میں امریکہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک بڑا شیطان ہے جس کا واحد مقصد اسلامی حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ لیکن اصلی سازشوں اور طاقت کے کھیل کی شروعات 1989 میں ہوئی۔ آیت اللہ خمینی انتقال کر گئے۔ ان کے گزرنے کے بعد پورا ملک ماتم میں ڈوب گیا اور لیڈرشپ کے گلیاروں میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ اگلا سپریم لیڈر یعنی رہبر اعظم کون ہوگا؟ اس وقت کے قانون کے مطابق سپریم لیڈر بننے کے لیے مرزائے تقلید یعنی شیعہ مذہب کا سب سے اونچے درجے کا عالم ہونا ضروری تھا۔ خامنئی اس وقت صرف ایک درمیانے درجے کے عالم تھے، یعنی کہ حجت الاسلام۔ ان کے پاس وہ مذہبی رتبہ نہیں تھا جو اس سب سے بڑی کرسی کے لیے درکار تھا۔ اس کے باوجود انہیں ہی سپریم لیڈر چنا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہیں پر ایران کی سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک اکبر ہاشمی رفسنجانی کا نام سامنے آتا ہے۔ رفسنجانی اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے اور نہایت ہی چالاک سیاستدان تھے۔ رفسنجانی کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو دیکھنے میں تو سپریم لیڈر لگے لیکن اصل میں وہ رفسنجانی کے اشاروں پر کام کرے۔ خامنئی اس وقت کمزور نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاس اپنا کوئی بڑا مذہبی حلقہ نہیں تھا، نہ ہی وہ عوام میں اتنے مقبول تھے۔ اسمبلی آف ایکسپرٹس کے اس تاریخی اور خفیہ اجلاس میں رفسنجانی نے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خمینی نے اپنی موت سے پہلے ان سے کہا تھا کہ خامنئی ہی اس مقام کے لیے سب سے بہتر انسان ہے۔ اس واقعے کا ذکر اتہاس کار رے ٹاکے اپنی اہم کتاب گارڈینز آف دا ریولوشن میں کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، رفسنجانی اور باقی سیاست دانوں کا خیال تھا کہ وہ خامنئی کو ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کریں گے، لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رفسنجانی نے ایک ایسے شخص کو طاقت سونپ دی تھی جو خاموشی سے طاقت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کا فن جانتا تھا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئین میں راتوں رات ترمیم کی گئی تاکہ ایک کم درجے کا عالم بھی سپریم لیڈر بن سکے، اور اس طرح 1989 میں علی خامنئی ایران کے سب سے طاقتور انسان بن گئے۔ لیکن کرسی پر بیٹھنا ایک بات ہے اور اس طاقت کو قائم رکھنا بالکل دوسری بات۔ خامنئی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے پاس خمینی جیسا کرشمہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے آیت اللہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو انہیں ایک نیا بیس بنانا ہوگا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی ایک نئی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ملک کے سب سے طاقتور ادارے پاسدارانہ انقلاب اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کو اپنے سیدھے کنٹرول میں لینا شروع کیا۔ انہوں نے IRGC کو صرف ایک فوج نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایران کی اکنامی، سیاست اور سماج کے ہر حصے میں داخل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے IRGC ملک کا سب سے بڑا کاروباری ادارہ بن گئی، جس کا کنٹرول تیل سے لے کر ٹیلی کام تک ہر چیز پر تھا، اور ان سب کے اوپر صرف ایک شخص کا حکم چلتا تھا، علی خامنئی۔ دہائیوں بعد وہ رفسنجانی جس نے خامنئی کو اس کرسی پر بیٹھایا بالکل حاشیے پر دھکیل دیے گئے اور ایک مشکوک حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں، خامنئی نے ایک ایک کر کے اپنے ہر سیاسی مخالف کو یا تو جیل میں ڈال دیا یا ملک سے باہر کر دیا یا خاموش کر دیا۔ وہ ایک نہایت ہی ٹھنڈے دماغ والے شطرنج کے کھلاڑی ثابت ہوئے۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اکثر سیدھے طور پر کسی مسئلے میں نہیں الجھتے۔ خامنئی کے نفسیات کو سمجھنے کے لیے ان کا امریکہ اور سوویت یونین کے پتن کو دیکھنے کا نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خامنئی امریکہ سے سمجھوتا کیوں نہیں کیا تاکہ ایران سے پابندیاں ہٹیں اور ملک ترقی کرے، لیکن خامنئی کا نظریہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے سوویت یونین کے آخری لیڈر میخائیل گورباچیو کو بہت غور سے پڑھا تھا۔ کریم سجاد پور اپنی کتاب میں خامنئی کے ایک نزدیکی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں، خامنئی کا یقین ہے کہ گورباچیو نے امریکہ کے سامنے جھک کر اور اپنے ملک میں تھوڑی سی آزادی دے کر سوویت یونین کو تباہ کر دیا۔ خامنئی مانتے تھے کہ اگر انہوں نے امریکہ کی ایک بھی بات مانی تو اس انقلابی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ ان کی نظر میں لچک دکھانا کمزوری کی نشانی ہے اور کمزوری کا انجام موت ہے۔ ان کا اپنا ایک ویژن ہے۔ وہ ایران کو ایک ایسی اسلامی سپر پاور بنانا چاہتے تھے جو مغرب کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ انہوں نے ایران کے اندر ایک
रेजिस्टेंस इकोनॉमी का नारा दिया, जिसका मकसद मुल्क को इस काबिल बनाना है कि वो दुनिया भर की पाबंदियों के बावजूद जिंदा रह सके। मिडल ईस्ट में उन्होंने अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई। इसमें शामिल हैं लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया और फिलिस्तीन में हमास। खामनेई ने ईरान की सरहदों से बाहर अपनी ताकत का एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि आज कोई भी बड़ी ताकत मिडल ईस्ट में ईरान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतिहासकार लिखते हैं कि खामनेई की ज़िंदगी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने अकीदे के लिए मौत को बहुत करीब से देखा, जिसने जेल की काल कोठरियों में वक्त गुजारा। कुछ तारीखदान उन्हें एक ऐसा तानाशाह मानते हैं जिसने अपनी ज़िद की वजह से ईरान जैसी अजीम तहजीब की तरक्की को रोक दिया और मुल्क को दुनिया से अलग थलग कर दिया। जबकि दूसरे इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्होंने भयंकर पाबंदियों, जंगों और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद मुल्क को बिखरने से बचाया और मध्य पूर्व में ईरान को एक बड़ी ताकत बनाकर खड़ा कर दिया। ये तारीख का वो पन्ना है जिस पर आज भी बहस जारी है और मुमकिन है कि कई दहाइयों बाद भी इस पर इख्तिलाफ बना रहे। असल सच क्या है और झूठ क्या, ये शायद गुजरता हुआ वक्त और आने वाली नस्लें ही पूरी तरह तय कर पाएंगी। इतिहासकार मेहदी खलजी, जिन्होंने कौम के मदरसों में तालीम हासिल की है, अपनी तहकीक में लिखते हैं, खामनेई ने मजहब को एक रूहानी तजुर्बे से निकालकर एक सियासी हथियार में तब्दील कर दिया है। उन्होंने आवाम के खुदा और हुकूमत के खुदा को अलग कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा जुमला है। इसका मतलब यह है कि आज ईरान में जो मजहब हुकूमत के ज़रिए नाफिज किया जा रहा है, उसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं बल्कि कंट्रोल से है। तारीख सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं होती, वो हमें बताती है कि इंसानियत ने क्या खोया, क्या पाया और अभी क्या सीखना बाकी है।